हेलो डियर फ्रेंड्स बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम तरुण गोयल बुक कंप्यूटर पार्ट को डिस्कसन करबा जोटा कि पार्ट 16 चैनल स्टार्ट करबा। आज सब आम विभिन्न सब एक्रोनिम गुड़ा नहीं एब्रिविएशन गुड़ा नहीं है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड होम पेज। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म of HTTP Hypertext Transfer Protocol. URL full form कौन? Uniform Resource Locator. What is an operating system? Software that manages computer hardware and software. Okay. www stand for World Wide Web. What is a browser? What is a web browser? Software to access the internet. What is the brain of the computer? CPU or central processing unit. What is a computer virus? Malicious software that harms computers. What is the main function of a printer? To produce hard copies of a document. What is software? Programs and operating system used by a computer. What is PDF stand for? Portable document format. What is a byte? A unit of digital information. What is program USB? Universal Serial Bus. What is GUI stand for? Graphical User Interface. What is an IP address? A unique address for a device on a network. What is BIOS stand for? Basic Input System. What is a hard drive? A device to store data. ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଡେଲି ଫ୍ରିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଓପିଏସ୍ସି ଏସ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିରୋ ଟୁ ହିରୋ ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାବରେ ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିପାରିବେ, ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିଏସ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁକ୍ ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଓଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଆର୍ଆଇ ଆମିନ୍ ହଉ ଏବଂ ଅପକମିଂ 5000 ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଯଦି ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ବାହାରିବ ଯେଉଁଟାକି ସିଲାବସ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍, ତାର ଯଦି ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର ଆପଣ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। What is the function of a mouse? To point and click on item on the screen. ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାଉସ୍, ଏଟା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ ଏଟା ସବୁ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଉସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଟା। What is an email? Electronics mail. LAN stand for local area network. WN stand for wide area network. What is the purpose of a firewall? To protect a network from unauthorized access. What is pixel? The smallest unit of a digital image. Imagine कौन सा ଗୋଟେ digital image ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଛୋଟ 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 ପାର୍ଟିକଲ ଯୋଉଟା ଅଛି यूनिट अच्छे ताको हमें कौन पिक्सेल कहूँ। What does HTML stand for? Hypertext Markup Language. What is a modem? Device that connects a computer to the internet. What is the use of spreadsheet? To organize and analyze data in tabular form. What is a network? A group of interconnected computers. VPN stand for Virtual Private Network. Virtual Private Network है बहुत सब बढ़िया पड़े ठीक है। What is cloud computing? Storing and accessing data over the internet ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର Google Drive ସେଟା ଗୋଟେ cloud computing ଓକେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖୁଛି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ। ସେମିତି What is malware? Malicious software designed to harm a computer. What is the function of a router? To direct data between networks. What is AI stand for? Artificial intelligence. What is an algorithm? A set of steps to solve a problem. ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଲଗୋରିଥମ ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଲଗୋରିଥମ କହୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ଓକେ। What is phishing? Scam to steal personal information via email. What does SSD stand for? Solid state drive। ଏବେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସବୁ solid state drive ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା, ଆଗରୁ ସବୁ ଆମେ HDD ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ओके, हार्ड डिस्क यूज करते हैं। व्हाट इज ब्लूटूथ? टेक्नोलॉजी फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। व्हाट इज हाइपरलिंक? लिंक फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। व्हाट इज बैंडविड्थ? मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ ए नेटवर्क ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? ए शॉर्ट मैसेज सर्विसेज ओके। व्हाट डज ए डोमेन नेम? The address of a website. What
does SQL stand for? Structured Query Language. What is an application software? What is a full ISP, Internet Service Provider? What is encryption and converting data into a code for security? What is Govt? Software that performs automated tasks. What does FTP stand for? File Transfer Protocol. What is a cookie in web apps? Data stored by a website on a user's computer. What is the search engine? A tool to find information on the internet. ପିଲାମାନେ ଆପଣ OPC ଏସର ଯଦି ପସିବିଲିଟି କ୍ଲିୟର ପର୍ସନ କରିପାରିବେ ଏସର ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପରେ ସେ ଆର ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫାଇଟା ଯଦି କରିପାରିବେ ତାପରେ OSSC ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ପାରିବେ ଅସୁବିଧା ଡବଲ 9 ଡବଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଲା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍